Ассалому алайкум. Домулои Ширин сухан. Савол: ман дар шаҳри Москва бо чанд бародарон кор ва истиқомат мекунем. Як рӯз як чанд бародаро мегӯянд ки бо зани ҳалолии худат бо тариқи телефон шаҳвати худатро шиканӣ. ҷоиз аст? Яъне ки умедворам фаҳмед чӣ гуна бо тариқи телефон шаҳвати худро мешикананд, яъне паст мекунанд. Боз якташ мегӯяд ки чем бегонаро зани худата кунӣ ҷоиз аст, яъне ин ҳамхобагӣ бо зани ҳалолии худат мешавад. Мегӯянд шумо чӣ тавсия медиҳед? ҳамин мутаассифона и ҳамин ҷавонои ҳозира ҳамун филмои хориҷиро ҳамун зиндагиву рафтори кирдори ҳамонро дида яккаме тағйир хӯрдагиянд. ё дигар у ҷавонои замонои мо нестанд, дигаргун шидиянд. ита фикру андеша намекунанд ки бале бигзори нами зани ҳалолии хитай пишти телефон аз у тарафу аст аз и тарафту. охир тамоми и сабту навора ҳама ё мемонанд ко ё дар архив ҳастанд. марги ҳамун ҷавонмарде ки ҳамин орзу дошта бошаву бихоҳад ки зани бараҳна улуча як каси дигар бибинад. баъд и телефон охир мутаассифона аҳамият наметем. одамое ҳастанд ки олинам ақлшона мегиранд. инами ҳолатое мешавад ки сарҳисоб намераванд. ягон кнопкаро мечиқанд ки дар ҳама ҷо паҳн мешавад. ҳамин наздики қатъиётун астай. як кас ҳамин хел занша талоқ кард. дар россия будааст, занша телефон кардааст ки мақсад хатало чӣ бараҳна кунад нишон теда ман иҷа мақсад ки ба завқ тамошо кунам шаҳвати хидмат қонеъ кунам. баъд зана хишало чӣ бараҳна кардааст. ана мардак ита дидим, ана и позара дидӣ, ана фалона дидӣ. баъд ҳамун кнопкаи пуска меҷиқа у телефон ки паҳн мешавад дар ютуб дар ҳамаи хоки бало меравад. мардак дигар аз ору номусу ҳамонро сар дод. охи марги ҳамун мардак иҷа айбай биёни мардакай хақиқати занат бисёр ки завқат карда ёд карди телефон ко майлиш нами суханои ширин ҳамин мардак ҷоно ёдат кардам ҳамин қатирам иншоалло одам қонеъ мешавад. шарт несте ки туро лучи бараҳна бибинӣ мақсад олоти ҳамдигартуна нишон битена ва худо қасам ҳамин ба ахлоқу одоби мусулмонӣ ҳеҷ мувофиқат намекунад. охи мардами мо як менталитети хуб зебоу исломӣ доранд. мо шарму ҳаё дорем. ҳамин ба мо қадар мувофиқ нестад. аслан ҳамин худои таоло инсонро тарзи халқ кардааст ки вақте ҳамин шаҳват аз ҳад зиёд шид ко ҳамин организм худаш ҳамонро виработка мекунад мебарорад. ҳамин хобое ки эҳтиломӣ мешем мо мегӯянд шайтон фребш кардааст дар хоб. аз ҳамин ҳисоб аст. вақте ҳамин оби манӣ зиёд шид ко дигар ӯ дар бадан наместад. дар хобот хоб мебиниву баъзан дар бедорӣ як одаме ҳастай шаҳвати зиёди бад шудааст. дар бедорӣ як камтари мақсад эҳтиломӣ мешавад. яъне ҳамун хориҷ мешавад. аслан мегӯм ку худои бузург ҳеҷ кораш беҳикмат нестай. ине ки ҳамин ҳолатое шава ки баъзан мешавад мутаассифона хосатан дар асри 21. ягон зани бадрафтор бадкирдор ина дур аз диёр асти свидания назначатед мекунад. дигар охир ҳамин шаҳват бисёр баландай. хавфи он аст ки хата контрол карда наметунӣ. агар ба хотири дар ан ҳамин фитнаву дар зино гирифтор нашудан ҳаминҷа агар ба шарте ки истимно кунӣ шариат намира рухсат додааст фақат барои пешгирӣ аз зино. истимно яъне ки ба даст ҳоҷати хита бирорӣ. охир барои ӯ кор шарт нестай ки ту бугӯ ки зана хиталич ку хонат паригандам нахоҳ ин қадар дигар беғайрату беҳимат шуда боша ки ӯ як мусафед гуфт ки охи ман ӯро бараҳнаш накунам ҳавасам намеояд ба чойёш охи аз барои худо ин қамадат надиде ҳоҷат ба ин нестай. анами истимно фақат дар ҳамин ҳолат дуруст мешавад. дар ҳолате ки як одам фарзанд надорад ба хотири фаҳмидан ки масалан чӣ камбудӣ аст ки фарзанд намешавад духтар ки рафти дар ҳамон ҷо мефармад ки истимно ку ҳамун спермаро бисанҷем ки ҳуҷраҳои зиндаш оё ба қадри лозимӣ ҳастанд ё нестанд. дар дигар ҳолатҳо бо ҳамин истимноро ҳаромай дуруст нестай. ба хотири лаззати кайфу сафо бошад дуруст нестай. ҳазрат гуфт 7 тоифае ҳастанд ки худованди мутаол бар онҳо назари раҳмат намеандозад. якеш ҳамин нокиҳлият аст. ҳамин шахсе ки ба дасти худаш муроди хича ҳосил мекунад. фақат дар ҳолати зарурат барои пешгирӣ аз зино ҳамин кор имкон дорад. не ки бародарои азиз ҳамин
شما گمون نکنید که در این تلفن چیزی من میگم فقط در پیش خودم میمونه. همه همو مقصد همو حتی فرمایی که تلفن میبرن کو همونو با خودشو ارخیو دارن. گوگل همه کارا چیز گوگل میکنی او تمام این گوگل و واتساپ خلق بلو همه یو با خودشو الان تری ارخیو دارن در همو ارخیو میمونن. خداوند حفظتون کنه و پروردگار جوانای ما را از فسق فساد و حرام زنا نگاه بداره. ماشاءالله. اگر مرد طرف زنش گفت جواب یا تو ده جواب یا جواب تا دادم آیا همجا میگه طلاق واقع میشه یا نه؟ جواب لفظی کنایه است، معنی های مختلف داره. هر عباره و هر کلمه ای که به واسطه با طلاق تعلق نداره او را لفظ کنایه میگن، کنایه طلاق. اگر همین گوینده را قصد مرادش طلاق زن باشه به یگان شک شبهه یک طلاق می شود. طلاق با این می شود. طلاق اصلا دو نمود است، طلاق رجعی و طلاق با این. طلاق رجعی طلاقی را میگن که با لفظ های صریح گفته می شود. مثلا مرد جانب زنش گفت که طلاقت کردم یا یک طلاقت کردم یا دو طلاقت کردم یا تو طلاقی یا تو طلاق شده ای، حالت ها دا همون زن طلاقی رجعی می شود. یعنی که مرد میتونه که حتی اگر زن راضی هم نباشه بس سوی همون زن رجوع کنه. برای طلاق رجعی مقصد برای پیوند کردن بعد طلاق رجعی حجت با نکاح نو نیست، حجت به ایجاب قبول نیست که زن اگه بگه من تن نفس من بخشیدم، شوهر بگه من قبول کردم در حضور شاهد. در طلاق رجعی اگر مرد همین دستی زنش به شهوت بقبه البته نکاح میشه. یا که مثلا این زن قرض کرده از خانه پدرش رفته است، یا خسرش میترسه، خسرش یکی راهش نمیته. اگر هم دانی در خانه شون برو بگه زن من رجوع کردم به تو بود نکاحش میدروید. فقط کور نمیشه، در همون 4 نیست 20 که میسته او در دلش هست. خدای نکرده هم تری طلاق رجعی هم شمارش 3 تا کشید خلاص کور نمیشه. اما برای زن برگردوندن حجت به نکاح نو نیست. اما اگر طلاقی با این شود یعنی با لفظ های کنایه، این هم مثل که سوال کرده سی برادر که جواب تا دادم سر دادم، یا که مقصد که به نیت طلاق گفت 4 طرفت قبله، یا گفت رهات کردم به نیت طلاق. در این صورت طلاقی با این می شود تا زمانی که زن از سر نو راضی نشود، تن نفسش نبخشه، در حضور شاهد و شوهر قبول نکنه، در ذمه شوهر با مهر نو واجب می شود. نکاح مقصد او دیگه اون زنای باری را بیگانه است. همین خاطر مردم همین را باید بدونن. ولی بعضی هم رسیه می روند بیاین یا نکاحی نو کنیم، این نکاح کرده نیست که علی ششکلی، این نکاح یا هست یا نیست. تجدید نکاحش چیه؟ نکاح یا هست یا نیست. اگر نباشه ای سری نو نکاح کردن در کار، نه که اگر باشه تری مسخره بازی نکنه. آخه باملو را بیارم ای سری نو نکاحش کنه. باید چی را بفهمه؟ هر نکاحی که هست اون مهر نو داره، همون فقط یک بخشیدن و قبول کردن نیست. مهر در کلمه مرد فرض است، هر یک تاش مهر نو قطعی بشه. از ذمه نمی طلاق با این کشید حتما در ذمه مرد مهر نو میغلطه. اگه مهر در ما بسیار آمیخته است، اگر همون مهری که عرفی است در تعارف مردم است بگیریم، اون همون تقاضایی که میبرن کو مثلا همی است. نه که اگر حد اقل شب بگیریم کمترین شب بگیریم، حد اقل مهر 10 درهم است. با پول موزه اگر حساب کنیم حدود $100 می شود. اما اگر همون جواب تو جواب یا جواب تدادم بنیت طلاق نگه، امکان داره که دیگر معنی داشته باشه. یعنی تو جواب برای تو چت خبر بگیم گرد بیو، در این صورت طلاق نمیشه. ولی بعضی میگن که همتری گفتیم چه نیت داشتی؟ یگان نیت نداشتم. به خونه آباد یگان نیت نداری چی رو میگوی تو جواب؟ تو چی معلم او طلبت که میگوی تو جواب؟ تو کارگری او در زیر دستت کار میکنه که تو جواب؟ او اصلا یگان کار به نیت قصد نمیشه. نیت قصد که طلاق باشه طلاق میشه. اما اگر نیت قصدش طلاق نباشه، مقصد به همین نیتو که
ай пеши мусумра ки гизалам яки мезанам ё ки масалан бара падар модарта хабар бигӣ ё хеши бемортуна бара хабар бигӣ ин суратҳода агар нияташ талоқи набошад талоқ намешавад